अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग विजन। आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं मछली के सालन की रेसिपी। मछली का सालन जो है, मछली कॉमनली सर्दियों में तकरीबन हर घर में बनाई जाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि मछली का सालन बनाते हुए इसमें से हीक आती है। आप इस तरह ट्राई करें, बिल्कुल भी हीक नहीं आएगी और बहुत मज़े की बनेगी। इसके लिए आपको चाहिए मछली तकरीबन 1 किलो ले लीजिए और इसे अच्छे से साफ़ कर लीजिए। अब इसके बाद आपने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून लेमन जूस जो है वो इस पे लगा के रख देना है 1 घंटे के लिए। अब आपने लेनी है प्याज, तकरीबन 3 से 4 जो है वो बड़ी वाली आप प्याज ले लीजिए। मछली के सालन में प्याज थोड़ी सी ज़्यादा डलती है। आप इसे बारीक बारीक काट लीजिए प्याज को। ये देखिए मैंने इस तरह इसे बारीक बारीक काट लिया है। अब आपने इसमें डालना है कुकिंग ऑयल या घी जो भी आप यूज़ करते हैं डाल लीजिए। तकरीबन 1 कप जो है वो आपने कुकिंग ऑयल लेना है। इसमें चूल्हा जला लीजिए और आंच तकरीबन आप इसमें मीडियम रखिए। जब ये प्याज आपकी गोल्डन ब्राउन हो जाए, ये देखिए ब्राउन होनी शुरू हो गई है। जब ब्राउन हो जाएगी कम्प्लीटली तो आपने इसे अच्छी तरह से इसका ऑयल इसमें से निकाल के आपने इसे किसी प्लेट में खुश्क होने के लिए रख देना है। ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से जो है वो इसका ऑयल इसमें से निकाल दिया है। अब तकरीबन इसे 5 से 10 मिनट आप इसे हवा में रखेंगे तो ये बहुत अच्छी क्रिस्पी प्याज हो जाएगी। अब मसालों की तरफ आ जाते हैं। इसके लिए आपको चाहिए तकरीबन ½ टीस्पून जो है वो आपको हल्दी चाहिए। इसके बाद आपको 1 टेबल स्पून नमक चाहिए, सॉल्ट। आपने लेना है पिसी हुई मिर्चें, तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के आपने पिसी हुई मिर्चें लेनी है। आपको चाहिए इसके बाद पिसा हुआ धनिया आपको चाहिए तकरीबन 2 टेबल स्पून बड़े वाले भर के लें। 1 आप बड़ी इलायची ले लीजिए, 5 से 6 आप छोटी इलायचियाँ ले लीजिए और काली मिर्चें ले लीजिए तकरीबन 10-12 इतनी ही ले लीजिए आप। अब आपने क्या करना है, आपने लेना है दही आप 1 कप दही लें और उसमें आपने डालना है सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबल स्पून भर के इसमें अदरक लहसुन पेस्ट आप डाल दीजिए और अच्छे से इसे मिक्स कर लें। आपने लेना है सिरका, तकरीबन आपने 2 टेबल स्पून जो है वो सिरका ले लेना है। और इसके बाद जो मैंने तमाम मसाले आपको लिखवाए हैं ये सब आपने इसमें दही में ऐड कर देने हैं। ये देखिए मैंने ये सब मसाले इसमें डाल के और अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब जो प्याज हमने ब्राउन की थी उसको हम किसी भी चीज़ में डाल के बारीक कूट लेंगे। आप इसे चॉपर में भी कर सकते हैं, जो भी आपको सहूलत हो। मैं हाथ से ही प्याज नॉर्मली ब्राउन करके कूटती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होती, हमें बहुत बारीक नहीं चाहिए प्याज। तो ये देखिए इस तरह मैंने इसे कूट लिया है और दही वाले आमेज़े में ये प्याज भी मैंने मिक्स कर दी है। अच्छे से तमाम चीज़ें आपस में मिक्स कर दें। ये देखिए इस तरह। अब आपने इसमें डालना है चिली सॉस तकरीबन आप 2 टेबल स्पून जो है वो इसमें ऐड कर दें। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से आप मिक्स कर लें। आप ट्राई करें घर में, बहुत मज़े की ये मछली बनेगी और बिल्कुल हट के इसका जायका होगा और सब इसे बहुत पसंद भी करेंगे। तो ये देखिए मैंने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। गरम मसाला आप ले लीजिए, तकरीबन ½ टीस्पून आप गरम मसाला ले लीजिए और वो भी इसमें मिक्स कर दें। ये देखिए मैंने अच्छे से ये सब चीज़ें मिक्स कर दी हैं। अब आपने जो मछली लेमन जूस लगा के रखी थी उसको इसमें डाल देना है और अच्छे से आपने इस तरह इसे मिक्स करना है कि मसाला जो है वो तमाम पीसेस पे इक्वली जो है वो लग जाए अच्छी तरह। मसाला लगा के आपने तकरीबन 1 घंटे के लिए इसे रख देना है। ऐसे ही फ्रिज में मत रखिएगा, बाहर ही रहने दें, ये वैसे ही सही रहेगा, ख़राब नहीं होगा। ये देखिए मैंने अच्छे से लगा दिया है
اور مسالہ لگا کے اسے رکھ دیا۔ اب جو آئل آپ نے لیا تھا جس میں پیاز کو براؤن کیا تھا اسے آپ چولہے پہ رکھیے، آئل گرم کیجئے، میڈیم گرم کیجئے، اور اس کے بعد جو مچھلی کے پیسز ہیں اسے 1 بائی 1 اس میں ڈال دیجئے۔ مچھلی پکاتے ہوئے ایک بات کا دھیان رکھیے کہ مچھلی جو ہے وہ عام گوشت نہیں ہے، آپ اسے بیف، مٹن یا چکن کی طرح نہیں بھون سکتے، مچھلی بہت نازک جو ہے وہ گوشت ہے۔ اس کو پکاتے ہوئے آپ نے کوئی چمچے وغیرہ کا استعمال نہیں کرنا، مچھلی یوں ہی پکتی ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی، کیونکہ کپگیر یا چمچہ اس میں چلانے سے مچھلی کے جو ہیں وہ پیس ٹوٹ جاتے ہیں۔ بہت ہلکی آنچ پہ بھی مچھلی بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے اور 5 سے 10 منٹ میں اس کا سالن جو ہے وہ ریڈی ہو جاتا ہے۔ سارا مسالہ جو بچا ہوا تھا وہ اس کے اوپر ہی ڈال دیجئے۔ یہ دیکھیں میں نے اچھے سے یہ سب مسالہ اس میں ڈال دیا، جو بچا ہوا مسالہ اس میں تھوڑا سا پانی تقریباً، یہ دیکھیے میں نے بہت زیادہ نہیں لیا، وہ ڈال کے میں نے اسے ہلا کے اس میں ڈال دیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کی آنچ رکھنی ہے تیز۔ یہ دیکھیے کوئی دھیمی آنچ مت رکھیے گا، دھیمی آنچ پہ مچھلی بہت نرم ہو جائے گی اور ٹوٹ جائے گی۔ مچھلی کی پکنے کی کوالٹی یہی ہونی چاہیے کہ اس کے جو پیسز ہیں وہ ثابت رہیں، ٹوٹے نہیں۔ یہ دیکھیں میں کپگیر کا استعمال نہیں کر رہی، اس طرح میں نے تیز آنچ پہ پتیلی کے جو ہینڈل ہیں انہیں پکڑ کے ہی میں نے گھمایا ہے اور میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ دیکھیے یہ اس کا مسالہ جو ہے وہ بھننے کے قریب آ گیا ہے۔ آپ دیکھیں گے جب گھی چھوڑنے لگے مسالہ، آنچ میری تیز ہی ہے، بس آپ نے اس طرح اسے کنٹینیوسلی ہلاتا رہنا ہے کہ مسالہ نیچے سے لگے نہیں۔ تقریباً 7-8 منٹ میں اسے بھوننے پہ تیز آنچ پہ یہ ریڈی ہو جاتی ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ ایک طرف سے یہ کچھ پک گئی ہے 1-2 منٹ بعد، تو آپ ان کے پیسز کو بہت احتیاط سے کسی کپگیر سے پلٹ دیجیے۔ صرف ایک بار ہی پلٹنا ہے، بار بار نہیں پلٹنا۔ یہ دیکھیے میں نے اسی طرح احتیاط کے ساتھ انہیں پلٹ دیا ہے، اور یہ دیکھیں کتنا اچھا ہمارا مسالہ جو ہے وہ فرائی ہو رہا ہے۔ اسی طرح اسے گھماتے رہیں، سائڈ سے چیک کرتے رہیں کہ آپ کا مسالہ لگ تو نہیں رہا۔ اب جب یہ خوب اچھی طرح فرائی ہو جائے، بھن جائے، تو آپ نے اسے تقریباً 1 سے 2 منٹ کے لیے آپ نے اسے ڈھک کے رکھ دینا ہے ہلکی آنچ پہ۔ ہری مرچیں لے لیجئے آپ، تقریباً 5 سے 6 عدد ہری مرچیں لے لیجئے، اور جب آپ کی مچھلی تقریباً ریڈی ہو، یہ دیکھیے کتنی اچھی ریڈی ہو گئی ہے، تو آپ یہ ہری مرچیں اس کے اوپر ڈال کے تقریباً آپ 30 سیکنڈ کے لیے اسے ڈھک کے رکھ دیجئے۔ دیکھیے آپ کی مچھلی بالکل ریڈی ہے۔ اس طریقے سے آپ مچھلی بنائیں گی تو آپ دیکھیں گی کہ کتنے مزے کی یہ مچھلی بنی ہے۔ آپ خود بھی کھائیں، اپنے گیسٹ کے لیے سرو کریں، سب بہت تعریف کریں گے آپ کی۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ بائے بائے، اللہ حافظ۔